Like, subscribe, and get notified. Deputy Collector Kuepem Manohar Karekar has ordered an inquiry into the landfilling and dumping of debris at Nakeri Betul. He also ordered that an FIR be filed in the case. Herald TV had reported on Thursday that trucks loaded with plastic waste and concrete waste were dumping debris on the land. Following the news, the accused have started covering the debris with mud. The culprits were seen setting some waste on fire. Despite these violations, the local Sarpanch and MLA remained were silent on this, locals said. पळय ती हेराल्डाचेर न्यूज येयल्या 4 तारखेक ती खरेंच ती न्यूज हेराल्डा वारलो ती न्यूज केली ती ते पळय हेजेर तळपाचेर हाडून ते हेजी सगळे वेस्ट घातला ते वेस्ट आनी ते जळा आनी तेजो गोबोर केला आनी आतां ती गोबोर केला ती हेराल्डाची न्यूज येतरी कलेक्टरान केपें डेप्युटी कलेक्टरान ते नोटीस हें केली नोटीस हें करतरी आतां आयज म्हणल्यार आयज शुक्रारा ते आज 5 तारखेक तेजेर ट्रकांनी फिलिंग माती घालता तो गोबर पुरोवपाक काम करता म्हणटा हितून कोण हो करपी हो कोण मास्टर मायंड हेजेर पयलीं सरकारान हेजेर हें करपा जाय तेजेर लक्ष घालपा जाय आनी तो कोण मास्टर मायंड आनी कोण हे कोमुलदाद जमीन दिसता म्हाका ते जमनीक हें पळय करता हाडून ते स्क्रॅप घालता उज घालता कितें वेस्ट घालता आं आनी तेजेर हें लक्ष घालपा जाय म्हाका दिसता थंयचो स्थानीक आमदार तेजे म्हाका दिसता ते बेतूल एरियेक लक्ष ना कितें आनी तो पळय स्थानीक कोण पंच आसा थंयचो सरपंच ते पंचायतीचो कोण आहा तेंचेय लक्ष ना काय ते मिले भगत आसा सरपंच बीन कोणी तेणी कितें एक्शन घेतलें ना सरपंचान पंचायतीन कितें एक्शन घेतलें ना म्हणटा ह्या पंचायतीन एक्शन घेतलां मागीर हे मिले भगत आसा अशें दिसता हेच व्हडलें एनवायरमेंट जालें हें जालें मरे थंय पोल्युशन डस्ट पोल्युशन जालां आतां हेजेर पोल्युशन बोर्डान हेजेर दखल घेवपा जाय आनी कितें तें शास तांकां कोणी घातलं पळय तांकां दिवपा जाय ही आमची मागणी आसा. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.